नमस्कार। आज हेउची सेप्टेम्बर 5 तारिख शुक्रवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर आज घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा रे बेहाल हेबो सारा ओडिशा। गोटिए पटे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सक्रिय लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे वर्षा लागि रहिथिबा बेले आज भी किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। 6 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा थिबा बेले बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेग रे पवन बहिबा संभावना रहिछि। सेपटे मेघुआ पाग सह पवनर बेग को नै समुद्र अशांत रहिबो। तेणु आहुरी 2 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी माननकु समुद्र भितर को न जिबाकु पाणीपाग विभाग बारण करिछि। आज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा को नै संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेपटे प्रबल वर्षा को नै कोरापुट, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध और बरगढ़ एही 6टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अन्य जिला गुड़िकर मध्य हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। आज सारा राज्य को वज्रपात पई चेतावनी जारी करा जायछि। झटका पवन घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे बहिबो। बिजुली घड़घड़ी सह झटका पवन पई सारा राज्य को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली मध्य प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी पई संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह प्रबल वज्रपात और 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबाकु नै गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर केन्दुपत्र तोलालींक पई खुशी खबर। केन्दुपत्र रे कमिला जीएसटी। गोटिए बटे जीएसटी स्लैब को नै मोदी सरकारक निष्पत्ति उपरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक प्रेस मीट। दिल्ली रे मुख्यमंत्री ए नै प्रेस मीट करिसंती। केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 5% को ह्रास होईछि बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। केन्दुपत्र उपरे जीएसटी 18% रु 5% को ह्रास होईछि। ए निष्पत्ति रे ओडिसा रो केन्दुपत्र तोलाली उपकृत हेबे। केन्दुपत्र बिक्री बढ़िबो। अन्यपटे कृषि उपकरण रे मध्य जीएसटी ह्रास पाइबो। कृषकक खर्च कमिबो। शेष कमिबा ओडिसा पई स्वागत योग्य पदक्षेप। कोइला क्षेत्र रे मध्य ओडिसा अधिक लाभान्वित हेबो। व्यवसायी को 3 रु 4 गुणा अधिक लाभ मिलिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर फेरिबो महाप्रभुंक भू संपत्ति। जबरदखलकारींक कब्जारु मुकुलिबो जमी। राज्य भितरे और राज्य बाहर थिबा जगन्नाथ जमी को फेराई आनिबा पई आरंभ होईछि प्रक्रिया। बुधवार परिचालना कमिटी बैठक रे महाप्रभुंक जमी जमा प्रसंग रे आलोचना हेबा परे प्रक्रिया को त्वरान्वित करिसंती राज्य सरकार। एनै सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंती जे महाप्रभुंक 58,000 एकर जमी राज्य रे एवं राज्य बाहर रहिछि। प्राय 37,000 एकर जमीर कागज प्रस्तुत होई सारिछि। बाकी गुड़िकर कागज प्रस्तुत करा जाउछि। सरकार ए दिगरे गुरुत्व पदक्षेप नेइछंती। महाप्रभुंकर जेउठी भू संपत्ति अछि तार ठीक आकलन किपरि होई परिबो से नै सरकार योजना प्रस्तुत करुछंती बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पूजा मेलोडी रे अश्लील नृत्य को मना करा जायछि। पूजा पई बीएमसी प्रस्तुति बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायथिबा जणा पडिछि। पूजा बेले पार्किंग को दिया गला गुरुत्व। पार्किंग नथिले पड़ी परिबनी मीना बाजार एवं रावण पोड़ी पई अनुमति मिलिबनी। मुख्य रास्ता रे लागिबनी तोरण। प्लास्टिक मुक्त हेबो पूजा। पूजा कमिटी भसाणी स्थान रे खोलिबे कंट्रोल रूम। पेंडाल निकटरू हटा जिवो बुला कुकुर। ए नै बैठक पर बीएमसी मेयर सूचना दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सतर्क रुहंतु तलिया अंचलवासी। खोलिला हीराकुद गेट। माड़ी आसीबो बन्या पानी। सतर्क रहिबाकू दिया गला परामर्श। खूब शीघ्र उच्च स्थान देखि स्थानांतर होई जिबाकू परामर्श। हीराकुद जल भंडारर एकाथरके 14टी गेट खोलिला। तेणु बन्या आशंका थिबारु एबेठारु करागलानी सतर्क। विशेष करी बन्या हेले तलिया अंचल अधिक प्रभावित हेबार आशंका थिबारु तलिया अंचलर लोकंकु सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जायछि। महानदी रे 2.5 लाख क्यूसेक जल प्रभावित हेबा आशंका रहिछि। तेणु 10टी जिला पई सतर्कता जारी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 8 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी स्थगित रखा जायछि। एही दिन अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण करिथिबा जनसाधारणक आपत्ति अभियोग परवर्ती जनशुणाणी शिविर रे ग्रहण करा जिवो बोली जणा पडिछि। ए नै साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। प्रकाश थाउ जे सेप्टेम्बर 8 तारिख सोमवार दिन मुख्यमंत्री द्वारा हेबाकु थिबा जनसाधारणक विभिन्न अभियोगर शुणाणी अनिर्वार्य कारणवशतः स्थगित रहिबो। यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण करिथिबा जनसाधारणक आपत्ति अभियोग परवर्ती जनशुणाणी शिविर रे ग्रहण करा जिवो। परवर्ती जनशुणाणीर समय और तारीख जनसाधारणक अवगति निमंते विभिन्न गणमाध्यम जरिया रे जणाई दिया जिवो। ए नै साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री देबे बड़ उपहार। जन्मदिन रे 50,000 लोकंकु मिलिबो घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन रे 50,000 लोकंकु बंटा जिवो अंत्योदय घर। ए नै सूचना दैछंती
କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ପିଏମ୍ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ନଭେମ୍ବରରେ ପିଏମ୍ ଆବାସର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡୁଛି। ଏହି ଦିନ 50,000 ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆଉ ପାଇବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଟିଇଟି ପାସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2011 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଟିଇଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 75,000 ଶିକ୍ଷକ ଓଟିଇଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଚାକିରି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବସର ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ଟିଇଟିରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଭେଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନୂଆ ସଭାପତି ଘୋଷଣା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଏମଜେଡିର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଝିନ୍ନ ହିକା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ରାୟଗଡ଼ା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସାର ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ବିକାଶ ଆଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟରେ। ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କୋମାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ କଟକରୁ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ସୋଡିୟମ କମିଥିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଏବେ ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ଦେଖି ହେବନି ଆଇପିଏଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 56
53तम जीएसटी परिषद बैठक पर जीएसटी हार रे बड़ परिवर्तन होईछि। विश्वर सबुठारु बड़ लीग आईपीएल पई टिकट महंगा हेबाकु जाउछि। एबे 5 कि 18% नुहे टिकट उपरे 40% जीएसटी लागू कले सरकार। एही कारणरु स्टाडियम जाई मैच देखिबा प्रशासकक पई कष्टकर होई पारे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनक अध्यक्षतारे सेप्टेम्बर 3 रे नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित जीएसटी परिषद बैठक रे आईपीएल टिकट उपरे जीएसटी वृद्धि करबाकू निष्पत्ति निया जायतिला। एहाकू 12% वृद्धि करा जायछि। एहार प्रभाव आईपीएल 2026 रु देखिबाकू मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 10म पासंकु सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी रे बड़ सुजोग। सीमा सुरक्षा बल तथा बीएसएफ रे चाकरी करबाकू चाहुथिबा आशायीक पई आसीछि बड़ सुजोग। बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट पई 1121 टी पदवी पूरण पई बाहरिछि विज्ञप्ति। दुई प्रकार पद पई नियुक्त करा जिवो। गोटिए हेला हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एवं द्वितीयटी हेला हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक। पदवी पई दरमा 25,500 रु 81,100 टंका रहिबो। रेडियो ऑपरेटर पद पई 910 टी पोस्ट खाली थिबा बेले रेडियो मैकेनिक पई 211 टी पोस्ट खाली पड़िछि। रेडियो ऑपरेटर पद पई 10म किंबा विज्ञान विभाग रे 12श श्रेणी पास करिथिबा आवश्यक। पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान एवं गणित रे 60% मार्क रहिबा आवश्यक। एहा छडा रेडियो टेलीविजन अबा इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रे आईटीआई करिथिबा आवश्यक। सेही परि रेडियो मैकेनिक पद पई प्रार्थी 10म किंबा विज्ञान विभाग रे 12श पास करिथिबा आवश्यक। फिजिक्स केमिस्ट्री एवं मैथ रे 60% मार्क रखिबा जरूरी। जनरल इलेक्ट्रोनिक्स रे आईटीआई सर्टिफिकेट थिबा जरूरी। संरक्षित वर्गक पई बयस सीमा 18 रु 25 वर्ष थिबा बेले ओबीसी क पई 18 रु 28 वर्ष एवं एससी एसटी वर्गर लोकंक पई 18 रु 30 वर्ष बयस सीमा धार्य करा जायछि। बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट पई संरक्षित ओबीसी एवं आर्थिक भावे पछुआ वर्गंकु 100 टंका आवेदन फीस बाबदकु देबाकु थिबा बेले एससी एसटी एवं महिलांक पई आवेदन मूल्य छाड़ करा जायछि। पेमेंट केवल ऑनलाइन रे करा जिवो। पद पई आवेदन तारीख 28 अगस्त 2025 थिबा बेले बहु मात्रा रे आवेदन करिसंती, किंतु आवेदनर शेष तारीख 23 सेप्टेम्बर 2025 धार्य करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे आरंभ हेबो टी20 मैच। सेप्टेम्बर 15 रु ओडिसा रे हेबो प्रो टी20 लीग। ओडिसा क्रिकेट संघ ओ आरिभा स्पोर्ट्स मिलित आनुकूल्य रे सेप्टेम्बर 15 रु 24 तारीख पर्यंत हेबो ओपीटीएल। कटक बारवाटी स्टाडियम रे 6टी दल को नै खेला जिवो एही लीग। ऑस्ट्रेलिया रो किंबदंती प्रेसर ब्रेटली एवं भारतर पूर्वतन क्रिकेटर देवाशीष महांती एहार ब्रांड एम्बेसडर हेबे। ओसीए रो स्वतंत्र साधारण परिषद बैठक रे एही घोषणा करा जायछि बोली खबर मिलिछि।